Jaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane. Anda sudah ngantuk? Ini sampai jam 9, lebih 5 menit. Berapa lama boleh? Sampai besok pagi? Omogiana Timirandasya, Gyanandyana Salakaya, Taksurandana Tasmai Sattva. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhagavate. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvi Shesha Sunyavadi Pachatya Deshatari. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaurata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Yulania Brahma Soti, Sri Radha Kunja Bihari Juki, Sri Gauranita Yuki, Jai Jagannath Balaram Subhadra Ki, Jai Sri Balaram Jayanti Ki, Jai Gauru Premanandi. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji yang saya hormati semuanya. Terima kasih saya aturkan kepada semua penyembah yang hadir dan kepada Presiden Temple dan para penyembah di Я благодарю всех преданных за то, что вы пригласили меня сюда на празднование Джулан-ятры и Баларама Пурнимы. И сейчас я объясню вам, расскажу вам про Баларам Пурниму и Джулан-ятру. Сейчас последний день Джулан-ятры. Balaram Purnima is the appearance of the Balaram. Appearance day. Баларам Пурнима — это день явления Господа Баларамы. Sama-sama menyampaikan pranam kehadapan Tuhan Sri Balaram. Semoga atas karunia he want to recite the Balaram Pranam, and he's first said, and then we are following. Now he said. И сейчас я расскажу вам о Namastestu Haradarama, Namaste Musalayuda, Namaste Salayuda, Namaste Revati Kanta, Namaste Revati Kanta, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Balanam Srista, Намасте Балинам Сриста, Namaste Dharanidhara, Намасте Dharanidhara, Pralambare Namaste Tu, Pralambaре Намасте Ту, Rahimam Krishna Purvaja. Semua sujud ke hadapan Anda, This is already there. pemegang wajah. Semua sujud ke hadapan This is in Anda, English, right? Right. You can explain for them. Yes. pemegang gada. Semua sujud ke hadapan Anda, kekasih. И это была молитва Господу Балараме. Semua sujud ke hadapanmu, oh yang
sangat mencintai para penyembah. Шри Шримад Гаур Говинда Махарадж иногда Maksud читает следующие молитвы из Канда Пураны. kepada Anda, Поклон тебе, о держатель плуга. Поклон тебе, о обладатель булавы. Поклоны тебе, о возлюбленный kekuatan Ревати. dari Низкий поклон вам, очень добр к своим преданным. Anda. Предлагаю мои почтительные поклоны Господу Балараме. Mohon Anda berkarunia dan melindungi kami, Поклон тебе, о враг oh kakak Праламбы. Krishna. Пожалуйста, избавь меня, о старший брат Кришны. Sri Balaram Jayanti ki. Jadi di dalam Srimad Bhagavatam ya, dijelaskan Sri Balaram secara formal beliau memiliki 3 nama. In Srimad Bhagavatam, Sri Balaram have a 3 name. Dijelaskan dalam В Шримад Бхагаватам Господь Баларама имеет 3 имени. Prabhu Sankar Sanambui Rameti Loka Ramana Balabhadram Balajraya. The son of Rohini will also celebrated as Sankarsana. Yang artinya First name is putra daripada Sankarsana. Rohini Sankarsana juga is the son of the Rohini, same Balaram. kenal ataupun dipuja. И первое имя Баларама — это сын Рахини. Yes. Rohini. Kenapa dia disebut diberikan nama Sankarsana? Why they are Why he was called as said Sankarsana? called Sankarsana? Почему же его зовут Санкарсана? From the womb of Devaki to the womb of Rohini. Karena Because beliau dipindahkan dari kandungan Devaki he kepada was in the kandungan Devaki womb to Rohini. to the Rohini womb. Tahu ceritanya ini? И это имя Баларама, потому что когда он был зачат в лоне Деваки, затем он был перемещен в лоно Рахини. Yang menjelaskan. Давайте возьмем Рахини. Ya. Karena waktunya tidak cukup kalau saya menjelaskan semuanya. Ya. Juga beliau akan disebut sebagai Rama. And also he calls Karena Rama. beliau memberikan Также kepuasan его имя Рама. Yes, semuanya. because he can give pleasure to all the Apa namanya? living in. Sri Krishna Sri Balaram masuk dalam kandungan Devaki sebagai kandungan yang ketujuh. Потому что он может доставить удовольствие каждому. Kepada Yoga Maya, beliau diperintahkan untuk memindahkan Sri Balaram Then when kepada Devaki Rohini. gets Dan juga pregnant, Wasudewa setelah mengetahui bahwa ibu Rohini setelah mengandung 3 bulan, then Yogamaya beliau instruct secara rahasia Krishna instruct pada malam Yogamaya hari dengan naik to kuda move that child dikirim from ke the womb of the Gokul, ke tempat Devaki Maharaja Nanda. Ya. Он Dan karena itu kemudian the seventh ya, child. setelah apa namanya was seventh child Yes. of Devaki. Balaram masuk di dalam kandungan ketujuh dari Devaki, kemudian atas perintah Krishna, И Баларама — это 7-й ребенок Деваки. Поэтому, когда Деваки была беременна, Кришна сделал так, чтобы Баларама переместился из чрева Деваки в чрево Рахини. This is Devaki look like Miss Cream. Miss Cream mean child Miss Cream. What is guguran bahasa Indonesia English ni? Miss jadi Cream. beliau disebut Rama karena beliau memberikan kebahagiaan pada semua penduduk Gokul. Jadi ketika beliau hadir di dalam kandungan Rohini, ya, itu seluruh penduduk Gokul What is itu this? terhadir dalam There is sukacita no rohani dan No meaning. ya kesejahteraan yang melimpah seperti itu. Just Dan juga beliau akan dikenal dengan Balabhadra. Ya. that said. Beliau disebut juga Balabhadra ataupun Balaram. Ya. Karena beliau memiliki kekuatan yang tidak terhingga. Jadi bahkan bagian daripada bagian yang berkuasa penuh dari beliau yang sebagai Anantasesa, beliau mempunyai kekuatan untuk menopang seluruh alam semesta dalam setiap. И тогда выглядело так, как будто бы у Деваки случился выкидыш. Beliau
And he's Dan also alam known semesta di as, atas kepala beliau itu Ananta hanya Sesa. И также он известен как Ананда Шеша, Because he is Jadi kita bisa hold membayangkan the all bagaimana universe besarnya in his beliau head. bersama потому что он держит всю Вселенную на своих kepala головах. beliau. Ya, alam semesta itu And then hanya sebesar biji sawi. why Dan juga dia disebut Ananta Sesa. Ananta Sesa? He has Karena beliau dari sejak awal head. penciptaan У Ананды Шеши миллионы голов, миллионы змеиных голов. Yes, and then dia terus he will melakukan hold menyampaikan all the Krishna. universe like И поэтому он может держать все вселенные. like a seed of Kita ingin a small seed. mendapatkan It's the kekuatan same dalam master menyampaikan seed. Krishna kata, kita hendaknya Master memuja Sri Balaram ataupun Sri Ananta Sesa supaya kita mempunyai master. menjadi istilah eloquent speaker ataupun He is no. pembicara yang mumpuni. Yes. Dan juga jelasan Mas Adi, orang-orang umum juga kita melihat di Почему это masyarakat с Анандой umum ataupun Шешей? pada orang yang bukan penyembah pun kadang-kadang banyak sekali orang yang sangat pintar berbicara. Ya. Master seed. Dan itu juga sebenarnya Universe, merupakan yes, so small in the head of the kekuatan Ananta. dari И все вселенные, они настолько малы на голове Ананда Шеши, будто это семя горчицы. Я никогда не menampilkan diri beliau di dalam melayani Sri Krishna, di dalam kalau di Vrindavan beliau melayani Krishna dalam 10 kegiatan, dalam 10 aspek. In Vrindavan, Во Вриндаване Баларама serve Krishna Sri Krishna di dalam in proses this penciptaan 10 alam kind ini of dalam serving. 3 служил Кришне 10 различными способами служения. apa namanya Sri apa namanya 3 Wisnu, kemudian Sri Sangkarsana dan juga apa namanya Sri Balaram sendiri seperti itu. And then in the universe, Kalau khususnya di Vrindavan is beliau melayani Krishna dalam one of the 10 Chaturyuga. aspek ataupun name 10 is kegiatan. Sangkarsana. Jadi First bagaimana Chaturyuga. hubungan Sri Balaram dengan Krishna itu adalah sebagai Vyuha means dalam dua rasa, yaitu Sakya rasa dan juga sebagai apa namanya Vyuha. sebagai kakak ataupun dan juga sebagai teman seperti itu. In Vrindavan, is Balaram serve Krishna as a brother and also as a friend. Karena dia sebagai kakak So И во Вриндаване Баларама служил Кришне как старший брат и как его друг. yes, so he's supaya Sri as a Balaram selalu menjaga brother Vatsalya rasa, adiknya. Vatsalya rasa, and as a Tapi di sisi lain friend, juga beliau he tidak sebagai has teman yang like selalu mendampingi Krishna dalam Dasya setiap rasa. kegiatan. Ya, dalam melayani Krishna seperti itu bersama-sama. this is four rasa, you know, four rasa. Jadi Krishna Dasya Balaram rasa, sendiri adalah lila. dijelaskan oleh Во Вриндаване Баларама служил Кришне в Ватсале расы, sebagai di в игре Ватсале и Даси раса. dia adalah And badan yang is kedua dari also Sri the Krishna. second body of Karena the Supreme Sri Balaram Personality adalah of ekspansi Godhead. pertama dari Sri Krishna. Second Dan body kemudian of dari Krishna, Balaram because menjadi Narayana his Chaturvya pertama, Balaram, Chaturvya this is the kedua, dan first kemudian dari source of the Mahawisnu, source of the Garbhodaksa all Wisnu, dan avatar. Kshirodaksa His Wisnu first seperti of itu. the source. Yes, Jadi Баларама — первый источник всех аватар. dalam sebuah hal avatar, ini, avatar. beliau Yes. melayani perintah So dan from apa him, yang menjadi all keinginan Sri avatar Krishna dalam who's proses going to penciptaan. material Beliau world, this is from him. И это значит, что все аватары, которые пришли в материальный мир, они от Баларамы. Yes. Like Tri Vishnu, Karena itu juga you know Tri dijelaskan Vishnu, oleh Kisora Dasa Kasya Vishnu, Sri Mahavishnu, Balaram juga adalah and dijelaskan Garbhada sebagai Kasya bulan Vishnu guru like Atma. that. Karena meskipun beliau adalah personalitas Tuhan yang And Maha Esa Krishna sendiri, and Balaram tapi also beliau mendedikasikan Mahavishnu, Yes. diri beliau Garbandaksha Yes. Vishnu, and then selalu Kisora dalam Dasa melayani Kasya. Krishna. Kishora Dasa Vishnu. This is
source from Balaram. Например, 3 Apakah dirinya sebagai pelayan? источника Вишну пришли от Балрамы. Beliau yang mengajarkan Маха Вишну, kita semua bagaimana kita Гарбахадакшию Вишну And и Кширадакшию Вишну. he is also as a Mula Guru. Mula Guru is a source Также of the он Мула Гуру, источник всех гуру. Guru. Yes, Mula Guru means the sources of the Guru. Nityananda. Мула Гуру — это источник всех гуру. Apa namanya? And he is also become Nityananda. Secara tatvanya И также это Нитьянанда. Yeah, appearance with Chaitanya Mahaprabhu ingin in Kali menyampaikan Yuga. apa yang dijelaskan di dalam Bhagavatam juga, ya salah satu lila beliau membunuh Dhenukasura. И в Кали-югу он явился как Нитьянанда Прабху с Pohon tal sudah berbuah dan Чайтанья Махапрабху. buah-buahnya itu sudah matang. Ya, And he is tetapi explained now the Lila orang-orang of tidak berani masuk Balaram ke sana karena ada when he is asura killed ataupun raksasa dalam bentuk Dhenukasura. keledai yang menjaga tempat itu. Ya. Maybe there. Jadi karena itu teman-teman Sri Dhenukasura. Krishna pertama Killing Balasaka, demon of ya, killing demon of Madhu Dhenukasura. Manggala, Sridham, ya, mendekati Sri Krishna dan Balaram mengatakan, oh, ya di hutan ini, di hutan Talawana ini, Yes. di sana ada pohon tal yang sedang berbuah dan semuanya sedang matang, ya. Tapi tidak ada seorang pun bisa Демоны, убитые Баларамом. di Yeah. sana ada raksasa. Из книги Шрилы Тхакура Бхактивиноды, Шри Чайтанья, Шикшамрита, глава 7. Ingin memetik Is buah that tal itu, maka to you? pasti akan diserang. Gitu. Then you can Karena itu understand. mereka mengatakan, oh Anda Balaram, Anda Now dalam he's memiliki segala explain kekuatan. about that. Karena itu Anda yang Секрет Враджа Бхаджана в том, что все препятствия, предоставленные демонами, которых убил Баларама, могут быть устранены усилиями самого преданного. Дхинукасура представляет собой плохое мышление, несущее тяжелое бремя. dan menghancurkan raksasa ini sehingga Демон Праламба представляет собой страсть к женщинам, жадность и стремление к поклонению и положению, и к высокому положению. Преданный должен устранить эти препятствия своими собственными усилиями и милосердием. Balaram datang ke Talawana itu dan kemudian setelah sampai di sana dilihat buah tal itu. Nah tadi kita mendiskusikan dengan Prabu Siwas. Tal itu ada yang menyebutkan itu adalah pohon kurma, ada juga yang menyebutkan buah yang bentuknya yang lain. Преданный должен устранить эти препятствия своими собственными усилиями Lebih cenderung kita и с милосердия Кришны. Dilasan itu bisa digoyang dan akhirnya berjatuhan. Дхинукасура представляет собой незнание собственной духовной личности, сварупы, личности святого имени и личности Кришны. С большим усилием преданный сам устраняет эти препятствия. Праламба представляет собой страсть к женщинам или мужчинам, жадность к материальным объектам, стремление к материальным удовольствиям, гордость и стремление к высокому положению в обществе. Понимая, что все это вредно для прогресса, преданный должен приложить большие усилия, чтобы избавиться от всего этого. И только если его смирение истинно, Кришна, несомненно, будет милостлив к нему. Тогда появится Баларама, и все препятствия будут уничтожены в секунду. И тогда, шаг за шагом, будут происходить прогресс в развитии бхакти. Поскольку этот процесс по своей природе очень эзотеричен, преданный, обладающий чистым характером, должен учиться ему у квалифицированного гуру. Raksasa itu jadi asura dan diputar di atas kepala dia dengan satu tangan gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa kali diputar begitu dia sudah Like Putana. hanya diputar gitu aja dia sudah mati dia. Like Putana. Ya.
Dan akhirnya who is very dilemparkan ke atas pohon I've seen yang the paling story. tinggi. take Ya, karena the badan tail of the ataupun mayat Renukasura daripada and then Renukasura itu begitu do like besar that. dan begitu berat But here is dan nothing ditimpa about oleh Then I think this, menimpa pohon tal yang this tinggi itu example, akhirnya example Okay. how pohon tal to itu how rubuh Balaram dan menimpa pohon yang lainnya killed the akhirnya Asur. yes, secara kill the berjejeran Renukasura begitu like that. pohon-pohon Like tal itu, Putana berguguran. killed by Krishna and Dan when dijelaskan juga soaking bahwa of the ketika breeze Renukasura and then berlari untuk menyerang Sri Balaram itu bumi itu seperti then when he is explain about when Renukasura hutan Talawana itu attack seperti gempa Balaram. begitu. Когда Ренукасура атаковал Баларама, напал на Баларама, Yeah, Seperti then the gempa dijelaskan. like тогда вся земля earthquake Nah, dengan cara demikian, содрогнулась maka, от землетрясения. namanya, and then he's Renukasura take dibunuh dan kemudian the tail of the teman-teman yang lainnya Renukasura para raksasa И yang тогда Баларама схватил хвост Данакасура и начал крутить его над своей головой. and then he's throwing Затем он просто выбросил его Sri подальше. Krishna dan Balaram mudah sekali Это то, как Баларам победил mereka semua. Тхинукасура. Jadi setelah semua keledai dan dalam raksasa dalam bentuk keledai semua yang di sana sudah dibunuh semuanya, maka tempat itu Akasura like menjadi aman donkey, yeah? sehingga Данки. Donkey. teman-teman Krishna para anak-anak gembala sapi bermain lagi di sana, yang sapi-sapi bisa digembalakan lagi di sana, dan So burung-burung pun after akhirnya donkey, datang ke sana lagi. Ya, ketika tempat itu hutan Talawana itu dihuni oleh Renukasura dan teman-temannya ini, tidak ada, bahkan burung pun tidak berani hinggap di atas pohon. Dan begitu jelaskan. Nah, dari sini setelah Vinatakur memberikan ulasan tentang Данакасур имел форму осла, и Баларама ataupun раскручивал его за хвост и затем arti бросил его daripada куда подальше. Bhakti Thakur explain about the meaning of Renukasura. Yes, You can that say. Renukasur, I already di sini translated, dijelaskan sebagai represents ignorance of Braja Brahmika. Bajana, ya, You can bahasa explain dari about because Braja Bajana. It's already translated. Renukasura mempresentasikan sebagai Chapter. mentalitas buruk yang membawa beban yang berat. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa di India itu keledai itu digunakan oleh petani ataupun para waisya, donkey ya, has tukang cuci untuk membawa beban yang berat. Karena who is walaupun carrying badannya lebih kecil dari big kuda, burden. tetapi dia badannya kuat. Ya. Badan, Dan burden. hanya untuk segenggam rumput yang digantung di hadapan hidungnya, ya. Dia seolah mengejar rumput itu, dan tapi dia diberikan beban willingly yang to berat. do that Seperti itu. only to Begitu get pula a small kita, bunch kalau of kita the bekerja food, keras, yes, ya, for the dan hanya rest. untuk mendapatkan segenggam rumput ataupun segenggam kenikmatan He can material, maka kita juga disebut sebagai keledai. without Ya. without the work Karena kita so mestinya hard like With the that. kehidupan burden, kita yes. bukan digunakan sepenuhnya untuk But because he's mengejar stupid, his bekerja thinking keras must untuk be kepuasan indriawi, work tapi for hard. khususnya kehidupan kita diberikan badan sebagai manusia ini adalah untuk memuja Same also Sri Radha dan Our Krishna. mind. Everything that we need to Sebagaimana dijelaskan oleh can be Sri Narottam Das Thakur, ya. Hari-hari bipale jana mahana gongainu Radha Krishna Nabhagya. Природа осла, она очень глупая. Ослы думают, что они должны таскать тяжелый груз и работать для того, чтобы получить немного еды. Но на самом деле они свободны в том, чтобы просто щипать траву. И точно так же человек. Мы думаем, что мы должны много работать для того, чтобы продолжать жить. Но это не так. Maka dijelaskan secara sadar kita minum racun. Kemudian karena
Balaram terkenal di sini jelasan beliau membunuh Dhenukasura dan Pralamasura. Pralamasura juga melambangkan orang yang penuh nafsu dengan perempuan. И здесь говорится, что мы уже получили человеческое тело, но мы не ценим это, потому что предназначение человеческого тела — это служить Радхе и Кришне. Но мы уже выпили яд Каждый день мы пьем яд материального мира. Kedudukan dasar kita ya, sebagai pelayan kekal dari Sri Krishna ya, dan tersangkut paut dengan urusan badan. И поэтому мы забыли свое предназначение как преданных Радхи Кришны. И также мы забыли это просто в нуждах материального тела, в делах материального тела. Karena itu kita sebagai penyembah dengan usaha yang besar, kita hendaknya berusaha untuk menghilangkan dua penghalang ini. Итак, каждый раз, когда мы пьем яд материального мира, мы попросту забываем нашу душу, забываем, зачем мы пришли в этот мир. Jadi Pralamasura itu melambangkan orang yang mempunyai keterikatan ya, untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, loba atas objek-objek material dan usaha yang keras untuk То, что я говорила про то, что праламба представляет собой страсть к мужчине или к женщине, жадность к материальным объектам и стремление к материальным удовольствиям. Dengan memahami hal ini sebagai sebagai penghalang ataupun detrimental pada progres, artinya penghalang besar untuk kemajuan kita, maka para penyiar hendaknya membuat usaha yang besar untuk menghilangkan dua hal ini. If his humility is true, jika kerenahan hatinya sungguh-sungguh benar, ya, bukan hanya di luar. Dan Krishna tentu saja, ya, kadang-kadang semua 8 teman-teman intim seperti Radharani juga duduk mengelilingi dan Krishna duduk di tengah-tengah dan bersama seperti Radharani dan yang lain. Джалан Ятра, фестиваль качелей. Во Вриндаване праздник начинается на третий день светлой половины месяца Шравана, июль-август, и продолжается до полнолуния этого же месяца. И сегодня последний день фестиваля. В это время в Индии идет сезон дождей, монсун, и поэтому очень жарко, несмотря на холодный дождь. Когда с неба льется столько воды, меньше всего хочется еще больше воды, даже если она нужна для охлаждения. И поскольку воздух тяжелый и влажный, самое большое удовольствие в это время — это ветерок. Поэтому преданные, стремясь доставить удовольствие Кришне и Шримати Радхарани, раскачивают их на качелях, создавая легкий ветерок благодаря движению. Kenikmatan kepada Sri Radha dan Krishna. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang ada saling iri hati, oh kenapa dia yang menikmati dan tidak seperti itu. Semuanya ingin memberikan kepuasan kepada Krishna. Dan mereka memahami bahwa hanya Srimati Radharani dapat memberikan kepuasan tertinggi. Итак, Джалан Ятра — это лила, которая проходит раз в год в одно и то же время.
Nah inilah naknya yang menjadi sikap mental kita dalam pelayanan. Jangan bersaing satu sama lain untuk ya, saling lewat begitu, tapi lebih baik saling mendukung bagaimana pelayanan kita pada Sri Guru dan Krishna untuk pelayanan di asrama bisa Я просто не berjalan знаю, dengan насколько это sebaik-baiknya достоверно, untuk поэтому я terutama di спрошу sini меня. untuk opasan Sisi Radha Punyabihari dan Sisi Gauranitai. Ya. Jadi inilah yang dapat kita pelajari dari lila ini. Итак, Джалан Ятра, она не проходит в одном месте. Это разные поляны, где сакхи, гопи обустраивают места для качелей, для Радхи и Кришны. Ada yang merias, ayunan, mempersiapkan, mendekorasi dan sebagainya seperti itu. Ini bisa dilakukan. Сакхи сами украшают качели цветами китайки с разных сторон. Качели кажутся очень привлекательными Кришне. Зная, что Радха и Кришна скоро придут в Риндадеви, посылает всех гопи собирать всевозможные цветы. Они выкладывают множество цветов на качели и создают пушпа-асану. Там лепестки лотосов, роз и других цветов. Кришна видит эти прекрасно украшенные качели, испытывает желание пойти туда с Радхарани и провести Джулан-ятру. Anda dapat tunjukkan sejauh mana kalian bisa bekerja satu sama lain untuk mendorong dan memajukan miskom ini, mengajarkan surat Krishna ini. Tapi setelah Prabhupada juga menginginkan seperti itu. Karena itu, marilah kita buang jauh-jauh sikap mental Denekasura dan Perlamasura ini yang ada dalam hati kita, yang mencemari hati dan pikiran kita. С двух сторон качели стоят сакхи. Ketika tadi sudah dijelaskan setelah Bhaktivinoda Thakur, ketika hati kita sudah tersucikan, maka Sri Balaram dengan mudah ya kita harus ada usaha dari diri kita, ya kemudian guru akan memberikan karunia. Ya, ketika guru memberikan karunia, ketika Sri Balaram memberikan karunia kepada kita, maka kita dapat melanjutkan proses bhakti ini selangkah demi selangkah seperti itu dilaksanakan. Jadi karena ini waktu sudah cukup larut, ya 20 menit menjelang jam 10, maka saya akhiri sampai di sini. Ya, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki Sri Sri Yulandiyatra Mahamahotsawa ki Sri Sri Balaram Jayanti ki Nitai Gaura Prema. Segala pujian pada Sumbernya, segala pujian pada Sumbernya, segala pujian pada Sisi Guru dan Sisi Gauranga, Nitai Gaura Premanandi Hari. Sila Prabhupada ki, Sila Gurudev ki Jai. Hari Bo. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada His Grace Sundarananda Das Maharaj untuk kelas yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita semua berterima kasih kepada beliau bersama saja dengan mengangkat kedua tangan dan kita ucapkan Haribol bersama-sama. Haribol, 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 Srila Prabhupada ki Jai. Selanjutnya beliau akan membagikan Mahaprasadam untuk para penyembah semua. Sembari kita akan diiringi dengan sedikit kirtan. Kemudian setelah itu kami silakan para penyembah langsung untuk melayani.